Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min al-muslimin wa ashabihi ajma'in wa tabi'in bi ihsan ayyuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an musyayikhina al-masyayikh wa ilmiya syahada wa masyayikh al-masyayikh wa syahada wa masyayikh Asyhadu ismu Zuki, asyhadu anna Muhammadan Zuki, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, afdal wasfuki, asyhadu an la ilaha wa mu'allif kitab Junia Bismillahirrahmanirrahim. Itulah semua mahasiswa Madin IAIN pada khusus Rasul ulah 13, ulah 14, ulah 15, ulah 16. Semoga mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat, dan diberi panjang umur dalam keberkahan. Ya Allah, diberi kesuksesan dalam apapun. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Untuk materi di bulan April yang kedua ini kita akan membahas tentang tanda i'rab nasab pada halaman 10 kitab Al-Jumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa linasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun ini. I'rab nasab itu mempunyai 5 tanda, yaitu fathah, alif, kasrah, ya, dan membuang nun. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi salasati mawadhi'a. Fathah menjadi tanda i'rab nasab di dalam 3 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad wa jam'it taksir wal fi'il mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' ketika kemasukan amil nawasib dan akhirnya fi'il mudhari' itu tidak bertemu dhamir apapun. Ya. Jadi nasab, kita kembali ke i'rab kemarin. I'rab dibagi menjadi 4, ada i'rab rafa, i'rab nasab, kemudian i'rab khafd, kemudian i'rab jazm. Yang kita bahas adalah nasab. Nasab itu mempunyai 5 tanda: fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya dan membuang nun. Ya, kemudian yang terakhir khalfun. Fathah itu pada isim mufrad, jamak taksir. Isim mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari'. Yang ketiga adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang memasukkan amil nawasib. Nah, kita tahu jamak taksir kemarin adalah majumi'a ma taghayyara bina'u mufradihi. Jamak taksir adalah perubahan metode menjamakkan lafaz dengan merubah bentuk aslinya, bentuk mufradnya. Qaulu fil ismi mufrad. Definisi isim mufrad itu apa? Isim mufrad kemarin sudah dijelaskan di dalam bab rafa, adalah malaysa jam'an wala musannan wala musyabbahan bihima wala min al-asma'il khamsati. Isim mufrad adalah lafaz yang menunjukkan arti satu, yang tidak tasniyah, tidak jamak, dan juga bukan yang menyerupai keduanya, dan juga bukan asma'ul khamsah. Qalu fi sunnah sawa'un iku padha kana utawiyen to ana apa i'rabu i'rab mufrad iku dhahiran kang dhahir. Qara'aitu Zaidan,
Ra'aitu weruh sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Ra'aitu Zaidan. Ini loh, yang kita bahas adalah Zaidan. Zaidan ini menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu terbaca nasab, tanda nasabnya dengan menggunakan fathah Zaidan. Mengapa kok terbaca fathah? Karena isim mufrad. Itu tampak au muqaddarun utawa kang dikira-kirake karo aitul fata wa lafat ra'aitul fata. Ra'aitu wa sapa ingsun al fata ing bocah anom. Qalu wajhu taksiri sawaun iku padha uga kana utawi yen ana apa i'rab apa i'rab fi ing dalam jamak taksir ana iku zahiran kang zahir kama fi ra'aitur rijala ra'aitu sapa ingsun ar-rijala ing pira-pira wong lanang. Lafaz ar-rijala yang asalnya mufradnya rajulun menjadi rijalun ar-rijala. Au muqaddarun utawa kang dikira-kirake karo aitul usara ra'aitu sapa ingsun al-usara ing pira-pira wong kang den boyo. Saya melihat orang yang sedang ditawan oleh musuh. Qalu wal fi'l mudhari' nahu ayyadriba. Tadi fi'il mudhari' yadriba masukkan amil nasab an menjadi yang asalnya yadribu menjadi yadriba. Nah, fathah ini menjadi tanda i'rab nasab di dalam fi'il mudhari' ketika tidak bertemu dhamir apapun. Qalam yattasil bi akhirih syai'un wa la yad'uwa ayat riba yen to mukul sapa wong lanang siji walayat lan ora bakal mukul ora bakal ndonga sapa wong lanang siji. Tayyib. Wa mal alif ana mutayin alif iku fatakunu mongko ana apa alif iku alamatan dadi tetengar linasbi kedue i'rab nasab fil asma'il khamsati ing dalam asma'il khamsah fil asma'il khamsati ing dalam asma'il khamsah akun kamun fuzu nahu ra'aitu abaka wa akhaka ra'aitu ruswa ingsun abaka wa akhaka wa ma'asybah dzalika wa amal kasratu fatiku fatakunu alamatan nasbi bi jam'il muannats salim. Alif sebagai tanda i'rab nasab pertama di dalam asma'il khamsah. Seperti contoh ra'aitu abaka wa akhaka wa ma'asybah dzalika. Wa mal kasratu fatakunu alamatan nasbi fi jam'il muannats salim. Kasrah sebagai tanda nasab itu di dalam jamak muannats salim. Kalau kemarin definisi dari jamak muannats salim adalah majumi'a bi alifin aw ta'in mazidataini, yaitu metode menjamakkan lafaz dengan menambahi alif dan ta. Qalu wa bil asma'il khamsati bisyuruti kelawan pira-pira syarat, bisyuruti kelawan pira-pira syarat as-sabiqati kang musdingin. Qalu fi jam'il muannats salimi wa wa utai jama' muannats salim iku ma jama' jumi'a kang tinjama'ake apa ma bi alifin kelawan alif wa ta'in lan ta wa ta'in lan ta mazidataini kang tambahan karuni. Nahu khalaqallahu samawati khalaqa us ndadekake sapa Allah Gusti Allah as-samawati ing pira-pira langit. Jadi metode menjamakkan lafaz dengan menambahi alif dan ta. Mukminatun menjadi mukminati, muslimun muslimatun menjadi muslimati. Itu jamak muannats salim yang tanda jamaknya adalah terbaca kasrah. Khalaqallahu as-samawati wal arda. Ya. Kenapa arda kok tidak khalaqas samawati wal ardi? Karena itu diatofkan pada lafaz yang terbaca nasab. As-samawati tanda nasabnya kasrah, al-arda tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Tayyib. Wa mal ya'u fadakun alamatan nasbi fi tasniyati wal jam'i. Sedangkan ya yang terakhir ya menjadi tanda i'rab nasab
di dalam jamak. Wa amma hadfun nun fa yakunu alamatan linasbi bil af'alil khamsati. Sedangkan membuang nun itu sebagai tanda i'rab nasab di dalam af'alul khamsah. Yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna matuma wa taf'alina tarhamina hali wasyarat bi af'alil bi khamsatil af'ali. Berarti af'alul khamsah itu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna, yang terakhir taf'alina. Ada 5 sifat af'alul khamsah. Kalau kita tasniyah, misalnya tadi contoh di tasniyah, ra'aitu zaidaini, ra'aitu warasaba ingsun, ra'aitu warasaba ingsun az-zaidaini ing zaid loro, fahuwa maqalu lafaz az-zaidaini iku mangsubun kang den nasabake bil ya'i kelawan ya. Rumus dari isim tasniyah al-maftuhi kang den waca fathah apa ma'ruf qabla kang tetep ing dalem sadurunge ya, al-maksud kang den waca kasrah apa ma'ruf badha kang tetep ing dalem sause ya. Zaidaini dalnya terbaca fathah, nunnya terbaca kasrah. Huruf sebelum ya terbaca fathah, huruf setelahnya ya terbaca kasrah. Walidaini, berarti kedua orang tua. Walidaini. Qalu wal jami, misal utai contohnya jamak iku ra'aitu wa sapa ingsun az-zaidina ing zaid akeh, fa huwa mongko utawi jamak iku mangsubun kang den nasabake, iku mangsubun kang den nasabake bil ya kelawan ya. Al-mansuri kang den waca kasrah, al-mansuri kang den waca kasrah apa ma'ruf qabla kang tetep ing dalem sadurunge ya. Al-maftuhi kang den waca fathah apa ma'ruf badha kang tetep ing dalem sadurunge sause kasrah, badha kang tetep ing dalem sause kasrah. Jadi kebalikannya, kalau tasniyah fathah sebelum ya, kalau jamak kasrah sebelum ya. Zaidaini sama zaidina. Qalu fil af'al khamsati, qalu fil af'al khamsati ay al-fi'lu tegese, ay al-fi'li tegese fi'il, ay al-fi'il mudhari tegese fi'il mudhari idan tasala indal nalikane tetemu bi kelawan mudhari apa aliful isnaini alif tasniyah. Nahu la yadriba, itu asalnya yadriba ini menjadi yadriba. Awit tasala atau tetemu bi kelawan mudhari, bi kelawan mudhari apa wawul jamaati wawul jamaah. Nahu la yadribu, asalnya yadribuna menjadi la yadribu, kemasukan amil lan. Wa tasalan ketemu bi kelawan mudhari apa ya'ul muannasatil mukhatabati, ya muannasah mukhatabah. Naulan tadribi. Walil khabdi salasu alamatin, i'rab jar mempunyai 3 tanda, al kasratu wal ya wal fathatu. Kasrah, ya dan fathah. Wa amal kasratu fatakun alamatan bil khabdi fi salasati mawadhi'a. Kasrah sebagai tanda i'rab jar di dalam 3 tempat. Fil isim mufradil munsarifi, isim mufrad yang menerima tanwin, wa jam'i taksir munsarifi, jamak taksir yang menerima tanwin, wa jam'il muannas salimi, dan jamak muannas salim. Qalu fil ismil mufrad sawaun iku padha kana ana apa jarru jere isim iku dhahiran kang pertelo, dhahiran kang pertelo. Baik, tidak ada beda antara jernya itu tampak. Nau marortu lewatan saw ingsun bi zaidin ketemu kelawan zaid. Au muqaddarun atau kang den kira-kiraake tidak tampak. Nau marortu bil fata, marortu lewatan saw ingsun bil fata ketemu kelawan
wong anom. Wa sawa'un lan padha uga kana utawi yen ono apa antakdiru oleh ngira-ngiraake iku li ta'adzuri krana arai angele di harokati. Kalau misalnya contoh al-Qur'ani kamu mesti tutur. Seperti lafaz al-fatah. Al-fatah itu adalah isim yang akhirnya alif, sedangkan alif itu tidak mungkin menerima harokat. Makanya bahasanya ta'adzur karena ada alasan tidak mungkin untuk diharokati. Au istiqali utawa krana arai abot. Au istiqali utawa krana arai abot nau marartu lewatan sapa ingsun bil qadhi tetemu kelawan Pak Qadhi. Itu akhirnya apa? Akhirnya isim itu berupa ya. Akhirnya isim berupa ya, yang ya itu tidak mungkin untuk diharokati karena berat. Kalau wajib taksirul munsorifi sawa'un kuwadoga karena ono apa jamak taksir i'rabi jamak taksir itu zahirul i'rabi kang zahir i'rabi kamarutu bil jari marutu lewatan sapa ingsun bil jari ketemu kelawan wong lanang au muqaddaral i'rabi utawa kang den kira-kiraake i'rabi utawa kang den kira-kiraake i'rabi kamarutu bil jawara bil jawara wal musara wajamul muannas salim wala yakun lan ora ana apa jamak muannas salim ora ana iku illa munsharifan angin isim kang nrimo tanwin illa munsharifan angin isim kang nrimo tanwin malam yakun ing dalam selagine ora ana apa jamak muannas salim iku alaman rupa isim alam. Saiki paingkana mongko ono apa jamak muannas salim iku alaman rupa isim alam jaza mongko menang fi ing dalem jamak muannas salim apa as-sarfu den tanwin wa adamu lan ora den tanwin fa yujarru mongko den jerake apa jamak muannas salim sing rupa alam bil kasrati kelawan kasrah. Fa'ijalu mongko dijerake apa jamak muannas salim sing rupa alam bil kasrati kelawan kasrah ma'at tanwini ing dalem sartane tanwin. Nahu maratu bi hindatin au biduni tanwinin utawa kelawan tanpa tanwin. Nahu maratu bi hindati maratu bi hindati. Tayyib. Au yujaru atau dijerake apa jamak muannas salim bil fathati kelawan fathah makman isarfi ing dalem sartani kajegah sorof kajegah diwaca tanwin nau marartu bihindata. Berarti untuk jamak muannas salimnya hindun yang dijadikan alam itu boleh tiga wajah, hindatin, hindati, kemudian hindata. Berarti babi mongko iku tetep ing dalem jamak muannas salim sing rupa alam. Babi mongko iku tetep ing dalem jamak muannas salim sing rupa alam. Salah su'ariba utawi telu pira-pira i'rab. Salah su'ariba utawi telu pira-pira i'rab. Walil jasmi wallahu a'lam. Semoga materi kita ini bermanfaat untuk hidup kita. Semoga kita dalam kesuksesan, dalam keberkahan, dan keluarga kita dan orang yang kita cintai dan siapapun yang dekat dengan kita mendapatkan keselamatan. Untuk bangsa Indonesia segera disembuhkan dari virus yang ada di Indonesia. Semoga oleh Allah segera dihilangkan di muka bumi ini, dan semoga kita mendapatkan kesehatan, keberkahan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ar-Rahman